السلام علیکم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، آج دا عظیم الشان بابرکت پروقار اجتماع اور پروگرام بڑے ذوق اور بڑی محبت دے نال جو اللہ دے اس گھر اندر تشریف فرما ہو، مالک دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ جس ذوق اور جس محبت دے نال احباب جماعت نے اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے، میری دعا ہے اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش اور محنت نو شرف قبولیت عطا فرما کے ساڑے ساریاں دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نو اللہ نے بہت ساریاں حیثیتاں عطا فرمائیاں نے، بلکہ ایک بات ذہن نشین فرماؤ کہ اسی اس حوالے نال بڑے خوش بخت اور خوش نصیب ہاں کہ اللہ نے ہر اعلیٰ شے سانو عطا فرمائی ہے، سانو امت بنایا تے ساریاں امتاں وچوں اعلیٰ، سانو کتاب عطا فرمائی تے ساریاں کتاباں چو اعلیٰ، اور سانو اللہ نے نبی عطا فرمایا تے سارے نبیاں چو اعلیٰ، یعنی امت ساریاں امتاں دی سردار،
किताब सारियां किताबां दी सरदार और नबी सारे नबियां दे सरदार उस पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो अल्लाह जुल जलाल ने बहुत सारियां हैसियतां अता फरमाइयां ने और आपनू जिस हैसियत नाल भी देखिया जाए आप सब नालों अफजल आला और सब नालों बेहतर नजर आउंदे ने। जिस हैसियत नाल बहसीयत बाप देखिए, बहसीयत बेटा देखिए, बहसीयत नाना देखिए, बहसीयत नवासा देखिए, आपनो बहसीयत खतीब देखिए, बहसीयत इमाम देखिए, नबी पाक नो बहसीयत जज देखिए, प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलाम नो बहसीयत सिपा सालार देखिए। जिस लिहाज नाल भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु देखिए अल्लाह जुल जलाल ने आप नु सब नालों अफजल ते हर मैदान दे अंदर आला बनाया। आइए जरा अल्लाह जुल जलाल दे कुरान दे अल्फाज दे गौर फरमाना और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे फरामीन अपने दिलो दिमाग दियां तख्तियां ते मुनक्किश फरमाना। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने कुरान पाक दी ज़बानों अपनी जात पाक दा तारफ करवाया, कुरान दी ज़बानों अपने मुस्तफा दा तारफ करवाया, कुरान पाक दी ज़बानों अल्लाह ने अपने घर बैतुल्लाह दा तारफ करवाया और कुरान पाक दी ज़बानों कुरान पाक दा तारफ करवाया। आओ जरा अल्लाह दा कुरान समात फरमाइए। रब्बुल आलमीन ने अपनी जात दी जदों वारी आई न ते अपना तारफ करवाया। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कहो हिम्मत करो, वदी नू डर कोई नहीं, सत्ते ही खैर ने इंशाअल्लाह। अल्लाह तुहानू जिउंदियां जागदियां रखे। इंज ढिले ढिले जाए तो परेशान परेशान हो जिवें दम करान आए हो तो तुहाडी वारी नहीं होण डई। अल्लाह दे घर च आके एडे परेशान हो के ना बैठया करो। माशाअल्लाह कारी मोहम्मद याकूब साहब ने बड़ा प्यारा खिताब सुनाया और माशाअल्लाह साहबजादा मौलाना समीउर रहमान रब्बानी हफिज़हुल्लाह बड़ा आली शान तुहानू बयान खिताब सुनाया। अल्लाह इन्हां दियां उमरां दे अंदर और ज्यादा रहमतां बरकतां दा नुज़ूल फरमाए। तवज्जो मेरे पर रखिया जे। शाह जी इंशाअल्लाह आ गया ने खिताब फरमानगे। उन्नी देर तक चंद बातां मैं तुहाडी खिदमत पेश करना चाहना। कुरान पाक एक होर गल भी जे अपनियां ज़बानां नूं अल्लाह दे जिक्र नाल तर रखण दी कोशिश करया करो। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनियां ज़बानां नूं जिक्र इलाही नाल तर रखया करो। क्यों? नबी पाक दा एक फरमाने गिरामी सुन लो। आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम फरमांदे ने कयामत दे दिन कोई लोग ऐसे होंगे जेड़े उच्चे उच्चे नूर दे मिंबरां ते मौजूद होंगे ते लोकी वेखण डै ने, अड्डियां चुक चुक वेखण डै ने ते नाल वेंदे ने ते बीबी साडे भांडे मांजदी हुंदी सी, बाबा ते साडा गेट कीपर हुंदा सी, फलाना ते साडे डंगरां नूं पट्ठे पाया करदा सी। अज इन्हां नूं किन्ना शान मिल गया। दसन वाले दसणगे ए ओ खुश नसीब ने जिन्हां दियां ज़बानां हर वेले अल्लाह दा जिक्र करदियां रहिंदियां सन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिक्र अल्लाह दा बड़ा निराला, जिक्र अल्लाह दा बड़ा निराला, टूटे दिलां नूं जोड़न वाला। जिक्र अल्लाह दा बड़ा निराला, टूटे दिलां नूं जोड़न वाला। जिक्र दे मोती
रो लो बंदिया अल्लाह ही अल्लाह बोल, अल्लाह ही अल्लाह बोलो बंदिया अल्लाह ही अल्लाह बोल। और कब्र दे अंदर बड़ा हनेरा, कब्र दे अंदर बड़ा हनेरा, कोई नहीं हो ओते साथी तेरा। कब्र दे अंदर बड़ा हनेरा, कोई नहीं हो ओते साथी मेरा, कोई नहीं हो ओते साथी तेरा। कब्र दा साथी टोलो बंदिया अल्लाह ही अल्लाह बोल। और बड़े बड़े इस जग ते आए, बड़े बड़े इस जग ते आए, आखर खाक दे विच समाए। ओ बिस्तर कर गनी गोल बंदिया अल्लाह ही अल्लाह बोल, अल्लाह ही अल्लाह बोल बंदिया अल्लाह ही अल्लाह बोल। अल्लाह जुल जलाल दे जिक्र नाल अपनियां ज़बानां नूं हर हाल विच तर रखिया करो। हुण अपनी ज़ात पाक दा तारफ अल्लाह जुल जलाल करवा रहे ने। आला नाम ते बहुत ज्यादा ने, ओनू खालिक भी कहा जांदा, मालिक भी कहा जांदा, रज़ाक भी कहा जांदा, जब्बार भी कहा जांदा, ओनू मुसव्विर भी कहा जांदा। बहुत सारे नाम ने। इत्थे अल्लाह जुल जलाल ने अपना तारफ करवाया, अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ओ ज़ात रब्बुल आलमीन सुबहान अल्लाह ते जदों तारफ करवाया अपने घर दा ते इन्हां लफ्ज़ां नाल अल्लाह फरमांदे ने, इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। आप रब्बुल आलमीन काबतुल्लाह हुदल लिल आलमीन। दुआ करो अल्लाह सारियां नूं मक्के लै जाए। हौली हौली आमीन आख्या जे किते कबूल ना हो जाए, आमीन ते कह छड़ो। अल्लाह सारियां नूं मक्के लै जाए ते मदीने भी लै जाए ते ऐसे साल ही लै जाए, इको जहाज च ही लै जाए। आमीन कबूल हो गई ना ते फिर सबब भी रब आप ही ला छड़े, असबाब भी आप ही पैदा करेगा। और एक गल होर भी जे, रब्बुल आलमीन कोलों जदों मंगो ना सवाल करो ते ओदे खेड़े पै के सवाल करया करो। नबी पाक दा फरमान है, ओदे खेड़े पै जाया करो। टंपरेली एवं गोंगलुआ तो मिट्टी ना झाड़िया करो। या अल्लाह बड़ा गरीब हाँ, बड़ा माड़ा वा, बड़ा फसिया वा, तो या अल्लाह मेहरबानी कर दे, भी सानू भी रौनक ला दे, कोई 4 टके दे देवें तो तेरी मेहरबानी, ना देवें तो फिर फसे तो है ही है। इंज मंगना, ओ बोलो इंज मंगना, इंज नहीं रब कोलों मंगना, खेड़े पै के मंगना। या अल्लाह मैं तेरे दर ते आया ते मैं खाली नहीं हो जाना। अर्शां वालिया मैं तेरे दर ते आया ते खाली नहीं हो जाना, मैं कुर्बान जा। अच्छा मैनू इत्थे याद आया, ऐदकां जेड़ा हज गुजरे है, एक नौजवान लीबिया दा, तुसां ओहदा वाकया सुनिया पढ़िया कि एक नौजवान हज करने वास्ते जा रहा, लीबिया दा नौजवान एयरपोर्ट ते आया, बोर्डिंग हो गई है, सारा कुछ जहाज तैयार हो गया, ओदे कागजात अंदर कोई मसला निकल आया, उन्हें आख्या ठीक करा के ले आओ। ओ कागजात ठीक करान गया, इधरों जहाज का दरवाजा बंद हो गया, जहाज उड़ गया। उन्हें आख्या लै भी बेलिया हुण अगले साल किस्मत अजमाई करी, हुण जहाज ते चला गया। उन्हें आख्या मैं ऐद कहीं जाना। इनू आंदे जे रब दे खेड़े पैना, रब दे खेड़े इंज
کھڑے پیا کرو. انہیں آکھیا میں عید کہیں جانا. آجو حاجی عبدالعزیز صاحب ماشاءاللہ. انہیں آکھیا میں عید کہیں جانا. انہیں جہاز اٹھ گیا. انہیں پھر کڑی گل کیڑا پہلے دن اٹھا. میں عید کہیں جانا. جہاز اٹھ گیا. تھوڑی دیر دے بعد جہاز اندر کو فنی خرابی پیدا ہوئی ہے. انہاں جہاز نو واپس اتاریا تے جہاز دی خرابی ٹھیک کیتی گئی. پائلٹ نو کہن لگے جناب تہاڈی ایک سواری رہ گئی ہے. ہن بہانے نال جہاز اتریا تے ہے یہ اس بیچارے نو بٹھا لو. انہیں میں دروازہ ہی نہیں کھولنا. دوبارہ جہاز اٹھ گیا. انہاں بیلیا ہون تے گل گئی. ہن اگلے سال ہی قسمت ازمائی کری. انہیں آکھیا میں عید کہیں جانا. میں عید کہیں جانا. جہاز اڑ گیا. انہیں پھر کیڑی گل. جہاز اڑیا 10 منٹ بعد جہاز اندر دوبارہ فنی خرابی پیدا ہوئے. انہوں واپس پھر ایئرپورٹ تے اتاریا گیا. جہاز نو ٹھیک کیتا گیا. پائلٹ نو کہن لگے جناب ٹھیک ہو گیا جہاز اڑاؤ. انہیں آکھیا ہون اودوں تک نہیں اڑے گا جب تک عامر نوجوانے دے وچ سواری نہیں کرے گا. اینج کھیڑے پیا کرو تے جدو بندہ رب دے کھیڑے پیا جائے. مینوں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ماں ناراض ہو جائے تے ایڈی جلدی نہیں من دے. باپ ناراض ہو جائے تے ایڈی جلدی نہیں مندا. بھرا ناراض ہو جائے ایڈی جلدی نہیں مندا. استاد ناراض ہو جائے ایڈی جلدی نہیں مندا. جڈی جلدی کائنات دا رب من جاندا ہے. اور میں نہیں جا کہہ رہا رب تے اپنے بندے نال پیار ہی بڑا کردا. ایک موقع تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دے سامنے قیدیاں نو لے آندا گیا. انہاں قیدیاں وچ مرد بھی نے انہاں قیدیاں وچ عورتاں بھی نے. ایک عورت دا بچہ گم ہو گیا. پریشانی دا عالم ہے تے اے بیچاری اکھاں چوں آنسو بہا رہی ہے. تھوڑی دیر بعد بچہ دا مل گیا ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے ویکھیا اپنے بیٹے دا کدی متھا چوم دیئے کدی رخسارہ نو بوسے دین دیئے کدی اپنے بیٹے نو سینے نہ لگان دیئے. نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے صحابیوں ایک گال دسو گا اے ماں جیڑی اپنے بچے نال اینا پیار کر دیئے پہ اے ماں والا اپنے بیٹے نو آگ وچ سٹنا گوارا کر لگی کہ نہیں. صحابہ عرض کر دینے سونیوں اے ماں جڑی اپنے بیٹے دی جدائی اندر چند کڑیاں انہوں برداشت نہیں کر سکے. اے اللہ دے پیارے نبی جی اے ماں ہو کے والا اپنے بیٹے نو آگ وچ کیویں سٹنا گوارا کرے گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوندا. نبی پاک دا فرمانے گرامی سن لو. آپ فرماندے نے صحابیوں جنہ پیار اے ماں اپنے پتر نال کر دیے اس تو کئی گنا زیادہ پیار اللہ اپنے بندیاں نال کر دے. اس تو کئی گنا زیادہ پیار اللہ اپنے بندیاں نال فرماندے نے. اس واسطے رب العالمین اپنے گھر دا تعارف کروا رہے نے. گھر رب دا کیڑا بیت اللہ کیڑا گھر ہے بیت اللہ. اللہ سارے انو حاضری نصیب فرما دے. اور ایک صاحب دل نے نا اپنی تڑپ دا اظہار کیتا ہے اللہ مدت گزریا سکھ دیا نو جوگی سانگ بنان نو جی کر دے. اللہ مدت گزریا سکھ دیا نو
जोगी सांग बनान नू जी करदा ते तेरे घर दे दवाले तेरे घर दे दवाले नस नस के मेरा फेरियां पान नू जी करदा अल्लाह तेरा घर वेखां तेरा दर वेखां तेरा घर वेखां तेरा दर वेखां तेरे दर विच रख रख सार वेखां तेरा घर वेखां तेरा दर वेखां तेरे दर विच रख रख सार वेखां ते जिथे एक नमाज दी लख बनदी ओते उमरा नंगान नू जी करदा ते सफा मरवा तेरे शायर ने सफा मरवा तेरे शायर ने इन्हां दोवां विच मंगिया है शायर ने अम्मा हाजरा वांगू बेसबरी नाल फेरियां पान नू जी करदा लखां पाप कमा बैठा वां हज करके लखां पाप कमा बैठा वां हज करके शर्मिंदा वां मंदड़े चज करके हुण पल्ला चुक के कावे दे पल्ला चुक के कावे दे सीने तो सीना नाल लगान नू जी करदा मेरे भाई मेरे बरादर अल्लाह ने अपने घर का तारफ करवाया इन्ना अव्वला बैतिल वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन आप रब्बुल आलमीन ओदा घर बैतुल्लाह हुदल लिल आलमीन ते जदों मेरे महबूब दियां वारियां आईयां नबी पाक अलैहिस्सलाम दा तारफ करवाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सोने असा तुहानू कायनात वास्ते रहमत बनाया अपने लई रहमत बेगानियां लई रहमत यारां लई रहमत अगियारां लई रहमत सजना लई रहमत दुश्मनां वास्ते रहमत मेरे पाक पैगंबर सिर दे वालां तो लैके पैरां दे नौवां तक रहमत ही रहमत ने हुजूर अलैहिस्सलाम सरापा रहमत ने परवाने कुरान दियो किंज मेरे पाक पैगंबर मुखालिफां वास्ते दुश्मनां वास्ते ओए अपने आनू सारे ही प्यार करदे ने अपने आनू सारे ही सीने लगांदे ने अपने नाल सारे ही मुहब्बत करदे ने अपने आनू सारे ही लागे बिठांदे ने मजा एदे विच नहीं मजा एदे विच तेरा दुश्मन भी तेरे कोल आए ते तेरा ही बन के रह जाए साड़ी ते हुण हालत ही बदल गई है ना अंदाज बदल गया ने साडे नाल ते कोई एक बारी सलाम नहीं लै ते अगली यार राह बदल के टुर जांदा ओ इहदे नाल मिल के की करना और मेरे महबूबों ने जेड़ा एक बारी आ गया फिर जान जोगा रहा है हुजूर दे धरे दौलत ते जेड़ा आ गया फिर वापस जान जोगा रहा कोई फारस तो चल के सलमान आया कोई हबश तो चल के बिलाल आया कोई रूम तो चल के सुहैब आया
آئے نے تے پھر ساری زندگی محبوب دے جوڑے ہی سیدھے کر دے رہ گئے، پھر جان جوگے نہیں رہ آئے کنج نے جیڑے آؤ بیٹھے نیوں لا بیٹھے، جیڑے آ بیٹھے نیوں لا بیٹھے تے سارے جگ نو پل پلا بیٹھے، چھری پھیر محبتاں ساریاں تے، چھری پھیر محبتاں ساریاں تے، بس سونے تو ہو فدا بیٹھے، اور چھڑ کے حبش ولایت تے روم فارس، چھڑ کے حبش ولایت تے روم فارس، کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے، اونا ہور کی لینا خدا کولوں، اونا ہور کی لینا خدا کولوں، جڑے لب حبیب خدا بیٹھے، اللہ تیرے پاک پیغمبر جتھے لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑوں رحمت نازل فرمانا، تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دا تعارف کروایا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سونے واسا توانو کائنات دے لوگاں واسطے رحمت بنا دیتا، اور ایسا عظیم نبی اللہ نے سانو عطا فرمایا۔ واقعتانی میرے محبوب علیہ السلام آپ دا سارا وجود مبارک ہی برکت والا، آپ دا سارا وجود ہی رحمت والا۔ تسی آکھو گے دلیل کی ہے، غور کرے آجے۔ مکے دا نا ایک بدبخت لیڈر ہے، چودھری ہے، سردار مکے دا ابو جہل، اسلام دا دشمن نمبر 1، انجنا کعبۃ اللہ دا غلاف کھڑیا تے پتہ آندہ کی ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، جا بے نصیبہ تیری قسمت سون گئی، تیرا مقدر برباد ہو گیا۔ کڈی بدبختی تے بے نصیبی ہے، اینج غلاف کعبہ نو پھڑ کے لوگ گناہاں دیاں معافیاں منگ دینے، لوگ غلاف کعبہ نو پھڑ کے اپنے رب نو منان دیاں کوششاں کر دینے، لوگ غلاف کعبہ نو پھڑ کے اپنیاں دل دیاں آرزواں تے تمناواں دا اظہار کر دے۔ اور یار میرے پیغمبر دا دشمن کڈا بدبخت ہے، اینج کعبۃ اللہ دا غلاف پھڑ کے آندا، ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اللہ جے اے تیرا نبی سچا، یعنی نبی پاک دے بارے کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ دوسری بھی یاد رکھیا کرو، سالا کوئی مولویاں دے کھاتے ہی پائی رکھ دیو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو جہل۔ یا اللہ اگر اے نبی سچا ہے، اچھا ہن کہنا کی چاہیے سی، یا اللہ اگر اے سچا ہے تو پھر سانو بھی یہ تابعہ دار بنا۔ گل تے پابدی ہے، ساڈے چ جڑے عام سادہ مزاج لوگ نے، نہیں بہتے پڑھے لکھے، اسی کی آنے ہیں وہ جی سانو یا اللہ نہیں پتا، مولویاں دیاں گلاں نے، ہن کدی منیے کدی نہ منیے، وہ ادھر کھچدا ہے، وہ ادھر کھچدا ہے، ادھر کھچدا ہے، تے یا اللہ اسی سادے لوگ ہاں،
یا اللہ جیڑا حق تے وے سانو او دا ساتھی بنا. کیوں جی رلدی ملدی گل تے یہی ہے نا. یا اللہ جیڑا حق تے وے سانو او دا ساتھی بنا دے. مینوں ایک دوست مکے شریف ملیا, مینوں آندا میں اے اکثر دعا کردا سا, یا اللہ جیڑا حق تے وے مینوں او دا سانو او دا ساتھی بنا دے. میرے سارے منڈے بھابی ہو ہن چاہیدا تے اے وے نا, یا اللہ جیڑا حق تے وے سانو او دا ساتھی بنا دے. اور ابو جہل, میری تہاڈی گل نہیں, مولویاں خطیباں دی گل نہیں, پتہ کی آندا ہے آمینہ دے لال علیہ السلام دے بارے آندہ ہے, یا اللہ جے اے واقعی تیرا نبی ہے تے نہیں ہو من دے ساڑے تے پتھران دا می پا دے. جاؤ بے نصیب ان کانا حازا وَالْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ. اللہ ساڑے تے پتھران دا می پا دے. اَفِئْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ, یا پھر ساڑے تے کو دردناک جا عذاب نازل فرما دے. ہن جواب سنن والا جے, گل سنن والی جے, جواب رب العالمین دی طرف آن لگا دے. اللہ فرمان دے نے ما کان اللہ لیعذبہم. اللہ فرمان دے ہونگے انہاں چولان دا علاج تے ہوئی ہے, بس پتر بیٹھ جا, بس ٹھیک ہے پینا ہے کسے, تقریر میں کرنا, پیاس تو آنو لگن رہی. اللہ فرمان دے ہونگے سونے ہو انہاں چولان دا علاج تے ایک ہوئی ہے جو ایک کہن ڈانے انہاں تے پتھران دا می پا کے انہاں نو برباد کر دیتا جائے. پر قرآن کی کہہ رہے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محبوب کیویں انہاں تے عذاب کھلیے انہاں وچ تسی وس دیو بے. سبحان, پتہ لگا جتھے نبی پاک موجود ہون اوتھے عذاب آوندا. نبی پاک دا وجود ہی بڑا برکت والا, میری سرکار دا وجود انوری بڑی رحمت والا. محبوب کیویں اسی عذاب نازل کریے انہاں وچ تسی وس دیو پیا. اچھا جنی دیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف رہنے نا عذاب نہیں آیا. ہاں میرے آقا ہجرت فرما کے مدینہ شریف تشریف لگانے, ہن پیچھے قید جا پہ گیا, پریشانیاں آ گئیاں. اور اس پریشانی دے اندر بھی اگر مکے والے آندے کام آئے نے تے مصطفیٰ ہی آئے نے. نبی علیہ السلام دے صحابہ نے نا ایک چودھری نو پھڑ کے لے آندا, سردار سی, اپنے قبیلے دا سردار سی. شمامہ انہاں دا نام ہے. اجے مسلمان نہیں سن ہوئے, بعد مسلمان بھی ہو گیا نے رضی اللہ تعالی عنہ. صحابہ نے گرفتار کر لیا, لے آ کے تے مسجد نبوی دے تھم نال بن چھڑیا. صحابہ نے آ کے دسیا سونے ہو ایک سردار اساں پھڑ کے لے آندا ہے. آپ فرماندے نے چلو مل لینے ہیں انہوں, میرے محبوب تشریف لے آئے. سبحان, ایڈا وڈا حوصلہ کائنات وچ کسے ماں دے لال دا ہے ہی نہیں. محبوب تشریف لے آئے. چوری صاحب تھم نال بجے, آپ فرماندے نے کیف الحال یا سمامہ, سنا چوری کی حال ہے. چوری تپیا پیا سی اگے ہی. انہیں آکھیا تیرے مدینے دا نا سنا تے میرے کلیجے آگ لگ جاندی ہے. سارے مدینے چو سب تو برا نعوذ باللہ منو تیرا چہرہ نظر آندا ہے. تے گل سیدھی سیدھی ہے, قتل کرواؤ گے تے بدلہ لین والے پیچھے بڑے نے, تے جے معاف کر دیو گے تے تہاڈا شکریہ ادا کراں گا. ایمان نے دسو معافی منگن دا ایہو ہی طریقہ ہے؟ ہولی ہولی بول دو جی میں تہاڈے پنڈ ایہو ہی طریقہ ہے. معافی منگن لگو جی, معافی منگن دا ایہو ہی طریقہ. کہنے لگا معاف کرو گے تے تہاڈی مہربانی شکریہ ادا کراں گا, تے جے قتل کرواؤ گے تے بدلہ لین والے پیچھے بڑے موجود نے. ساڈے ورگا ہوندا نا
ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰਾ ਪੰਜਾ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਕਿੰਜੇ। ਪਰ ਉਹ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਅਲੈहि ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਓਏ ਹਵੇਲੀ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗੁਜਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। इरदा गिरद होने वाले हो साथियों, मेरे आका चाहते ते दियां बोटियां बनवा देंदे, आका चाहते ते दा कीमा कीमा करवा देंदे, पर हौसला मेरे मुस्तफा दा। आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम फरमांदे ने सहाबियों कल तो एदा खाना मेरे घरों आएगा। इनू लीडर आंदे जे, इनू कायद आंदे जे, इनू राहबर ते रहनुमा ते मुक्तदा ते पेशवा आंदे जे, इनू नबी आंदे ने। नबी घर हो तो ऐसा हो, पैगंबर हो तो ऐसा हो। महबूब फरमाते ने एदा खाना मेरे घरों आएगा। हुजूर तशरीफ ला गए, दोबारा तशरीफ ले। आप फरमाते ने सुनाओ चौरी जी की हाल है? चौरी साहब अजे भी ऊंजी गरम ने। उन्हें आखिया ओ कल वाला जवाब भी है। मेरे आका तीसरी दफा तशरीफ ले आए। सुनाओ चौरी साहब की हाल है? चौरी साहब का गुस्सा अजे भी ठंडा नहीं होया, अज भी जवाब ओ होइए। ते मौला ने बड़ा प्यारा नक्शा खिंचया। तीसरे दिन हजरत बंदे आकोल ने किवें सुमामा तेरे कौड़े जै बोलने। तीसरे दिन हजरत बंदे आकोल ने है कौन ने जिन्हां दा कलमा असां पढ़िया ओ मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने। यार कदी कल्लियां बह के मैं अपने गरेबान दे अंदर मुंह पा के झांकां ते सोचां, तुसी अपने गरेबान दे अंदर मुंह पा के सोचिया करो। कलमा उस महबूब अलैहिस्सलाम दा पढ़िया, लेकिन साडी हालत ते कैफियत की जे भरा नाल लड़ाई हो गई है ते कई कई साल गुजर गए ने, भरा भरा नू बुलाने वास्ते तैयार नहीं। मां बाप नाल झगड़ा हो गया, साल हा साल गुजर गए ने, मां बाप नू नौजवान बुलाने वास्ते तैयार नहीं। मां जम्मियां भैणा तेरे कोलों बाप दी जायदाद दा हिस्सा लैन आ जान, आंदा हिस्सा लै जा, मर जाएंगी ते असां तेरा मुंह नहीं वेखना, जे असी मर जाइए ते साडा दरवाजा ना लंघिया दे। यार कलमा उस पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा पढ़िया, साडे दिलां सीनियां दे अंदर दिल कादे ने पत्थर रखे जा चुके ने, साडे दिल ते पत्थरां नालों ज्यादा डाडे हो चुके ने। अजीब कैफियत ईद दी, हत्ता के ईद दी नमाज पढ़ के यारां बेलियां दे घर ते मिलन वास्ते जांदा, ईद पढ़ के सजना साथियां दे घर मिलने वास्ते जांदा। मां जम्मी सकी भैन दे दरवाजे दे अगों लंघ जांदा ते ओदे वल अख चुक के वेखना भी सालिम गवारा नहीं करदा। यार कलमा उस नबी दा पढ़िया जेड़ा दुश्मनां नू सीने लगांदा, तू अपनियां नू दूर करन वाला, अपनियां तो पीछे हटन वाला। आ वेख लै दुश्मन है दुश्मन। ते मौला फरमांदे ने तीसरे दिन हजरत बंदे आकोल ने और किवें सुमामा तेरे कौड़े जै बोलने। जरा उतां ते वेख कीतियां क्यों अखियां अनभोल ने। शहर मदीना जिथे रहमत गफ्फार दी ते जिद ओदी ते तरस आया सरकारां नू, जिद ओदी ते तरस आया सरकारां नू। छड्ड दिओ इनू हुक्म दे दिता यारां नू, ये जाके ते मिले अपने दोस्तां यारां नू, जाके ते मिले अपने दोस्तां यारां नू। मारन सरदारां नाही
عادت ابرار دی چھڑ دیو انہوں سونیوں دشمن ہے تے قابو آ گیا ہے بہانے بہانے تے حضور دشمن کو روز روز تے نہ قابو ہوں دے فرمایا کوئی گال نہیں چھڑ دیو نبی کی فرما رہا ہے چھڑ دیو رسیاں کھول دیتی ہیں مسجد نبی سی نا دوڑے کتے پھر نہ پھڑ کے بن چھڑن دوڑے بقی دا قبرستان اجے کراس نہیں کیتا کھجوراں دا جھنڈ سی تے چھاویں جا کے کھلو گیا تے کلا کھلو کے سوچی پہ گیا لو جدو بندہ سوچی پہ جائے نا تے پھر اللہ کوئی نہ کوئی راہ دے واسطے آسان فرما دے کلے بہ کے سوچا کرو مولویاں کو بہ کے نہیں سوچنا کلے بہ کے سوچا سیانا بندہ سی دنا آدمی سی اپنے قبیلے دا سردار سی تے کلا سوچی پہ گیا سماما چنگا بھلا سیانا بیانا بندہ ہے قوم دا لیڈر ہے سردار ہے تے چاہیے دا سی تو دشمن دی قید چاہے ہے او گرم ہوندا تے تو چاہیے دا تے سی او گرم ہوندا تو قید وچ سے تو نرم ہوندا سماما جی منظر ویکھیا تو قیدی ہو کے گرم ہون ڈیا سے او آقا ہو کے نرم ہون ڈیا سے جمیں جمیں تیری گرمی وادی جاندی سے اومیں محمد دی نرمی وادی جاندی سے سماما انج لگدا او عام کوئی دنیا دا بادشاہ نہیں او تے واقعی اللہ دا رسول ہے وہ تے واقعی اللہ دا رسول ہے ان اگے جان دی بجائے اپنے قدمانو واپس موڑیا این میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما صحابہ دی جماعت سامنے این سامنے دروازے چاہ کے کھڑا ہو گیا نگاہ نبوت اٹھے اے حویلی گجران والے دیو ساتھیوں اردہ گرتو آن والے دوستوں نگاہ نبوت اٹھی اور نگاہ جڑی ابو بکر تے پئی تے صدیق اکبر بن گیا عمر تے پئی تے فاروق اعظم بن گیا عثمان تے پئی تے ذوالنورین بن گیا علی تے پئی تے حیدر کرار بن گیا اور جناب عبداللہ ابن عباس تے پئی تے مفسر قرآن بن گیا ابو ہریرہ تے پئی تے حافظ الحدیث بن گیا اور قربان جاما اور نگاہ نبوت حبش تے بلال تے پئی تے مؤذن مصطفیٰ بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم اور نگاہ نبوت اٹھی آپ فرما دینے اسماما میں تے تینوں چھڑ دیتا سی تے ہون خیر نہ لایا میں تے تینوں چھڑ دیتا سی ہون کدھر آندہ چھڑیا تے ہے جے پر جان جوگا نہیں جے چھڑیا چھڑیا تے ہے دے پر جان جوگا نہیں جے چھڑیا اچھا ہون آئیے تے خیر نہ لیا ہے اندہ ہون کو پوچھن دی کسر رہ گئی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ کلمہ پڑھا دیو منو کر لو مرید جی کلمہ پڑھا دیو منو کر لو مرید جی اللہ سچے دی من لا سچی توحید جی تسی سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی قسم خدا دی نہیں رہی گنجائش انکار دی کلمہ پڑھیا تے غلامان مصطفیٰ شامل ہو جاندے نے قربان جاواں کچھ وقت ٹھہر کے نا ایک دن عرض کر دینے سونے ہو جدھر مینوں صحابہ نے پھڑ کے لے آندا سی نا میں عمرہ کرن واسطے جا رہا سا تے حضور جے مینوں اجازت دیو تے میں عمرہ کر رہا میں کوئی عرض نہیں عمرہ کرن واسطے چلے گئے مکے دے بڑے بڑے سرداراں نال ملاقات ہوئی تھی وہ کہنے لگے سماما یار بڑی ایک عجیب خبر سنی ہے
سنے ہیں بھی تو محمد تو ڈردا مسلمان ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمان لگے مسلمان ہویا پر ڈردا تسی تے بولو تسی کو ڈرن ڈے مسلمان ہو گیا ڈردا. ماشاءاللہ سرمایہ جماعت حضرت سید سبتین شاہ نقوی حفظہ اللہ تشریف لے آنے میں اپنی بات نو مکان لگا کہنے لگے مسلمان تے ہو گیا لیکن ڈردا نہیں مسلمان ہویا. میرے دل نے تصدیق کر دیتی ہے تائید کر دیتی ہے وہ واقعی اللہ دے رسول. کہنے لگے نہیں ڈردا مسلمان ہویا. فرمان لگے نہیں تو ڈردا مسلمان ہویا ہارے دانیا. فرمان لگے اچھا بھائی ڈردا مسلمان ہویا انج تے پھر انجی صحیح لیکن گل سن لو لیڈر آدمی سی نا. فرمان لگے چلو جی میں تسی آندو انجی صحیح ڈردا ہی مسلمان ہوئے لیکن گل سن لو دانے میرے علاقے چوندے نے لو پتر ہون کھاؤ گے تے پتہ لگے. چوری صاحب نے تڑی لاتی پورا پیر بھر کے مارے ہے لو ہون دانے کھاؤ گے تے پتہ لگے گا. واپس گیا بین کر دیتا خبردار مکے دانے نہیں جانے چاہیے. قید پہ گیا بھوک نچن نہیں ہے جنوہاں دینا. سارے کٹھے ہو گئے جناب سمامہ کو بڑے بڑے سردار گیا کہنے لگے سمامہ چھاڑ یار اسی تے سوچیا سی بھئی وقتی طور تے کو گسا گسا آیا ہے تو چلو ٹھنڈا ہو گیا ہونا چھاڑ پرا دین اپنی تھا کاروبار اپنی تھا تجارت اپنی تھا تو چھاڑ پرا مکے دانے کل سبحان اللہ اوہی سمامہ کل تک جیڑا آندہ سی مدینے دا نام سنا میرے کلیجے آگ لگ جاندی ہے. پورے مدینے جو نعوذ باللہ محمد دا چہرہ مینوں سب نالوں برا لگ دا استغفر اللہ. کل تک سماما دی سوچے سی آج مکے والے دانے لین واسطے گئے نے ان کے لاؤ بے خلو کنہ آیا آندھے نے سماما چل جان دے غصہ کال مکے دانے فرما دینے او مکے دیو سردارو پلے کھیچ نہ ریا دے ہن دانے لبن گے تے میرے محمد دیاں جتیاں چو لبن گے ہن نہ دانے انج لبے ہن دانے لبن گے تے میری سرکار دیاں جتیاں چو لبن گے میرے محبوب علیہ السلام نو منوالو یہ ہن آپس بیٹھے نے ہن کی کریے مدینے جائیے محمد نو جا کے ملیے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کہنے لگا عقل کرو حیا کرو کیڑا منہ لے کے محمد کو جاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ساو دے نال کچھ چنگی کیتی ہے مارے ہے انہاں نو اودے ساتھیاں نو دکھ دیتے تکلیفاں دتیاں تے کیڑے منہ نال جا کے تانے منگو گے. او چنگا ایڈا دشمن کہہ رہا ہے او چنگا ایڈا انہوں خط لکھو امید خط تے ہی من جائے گا. چٹھی لکھو ہو سکتا ہے چٹھی تے ہی من جائے تے جے بالفرد نہ بھی منیا تے عزت تے رہ جائے گی نا پلے تے کچھ چار ککھ رہ جائیں گے. آمینہ دے لال علیہ السلام نو خط لکھوایا چٹھی لکھوائی میرے محبوب علیہ السلام نو چٹھی پڑھ کے سنائی گئی. کائنات امام علیہ السلام اے موقع ہوں دے جے کسے نو باور کران دے تے بدلہ لین دے میرے آقا چاندے تے مکے والے آنو واپس خط لکھ دے کیڑے منہ نال دانے منگن ڈے ہو شرم نہیں جے ہوں دے حیا نہیں جے ہوں دے تساں ساڑے نال کیڑا چنگا سلوک کیتا کیڑے منہ نال ساڑے کولو دانے منگن ڈے کوئی ایسی گل نہیں بجائے مکے والے آندے نبی پاک نے پیغام جناب سمامہ دی طرف پیجے تے لکھوایا کیے اور سمامہ پیارے اے حرم دے مجاور کول کعبے دے ڈیرے نے اے حرم دے مجاور کول کعبے دے ڈیرے نے پاویں نی کافر اے پر داد کے تے میرے نے واہ سونے ہو ایڈا وڈا رب نے تانوں حوصلہ دیتا اے حرم دے محافظ کول کعبے دے ڈیرے نے پاویں نی کافر اے پر داد کے تے میرے نے اے رب دے گوانڈی ڈاڈے بھوک نے اویڑے نے بہتا نہیں
سعادت نیک ابرار دی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا سی فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ آج اگر اسی حضور علیہ السلام دی تربیت نو سامنے رکھیے آپ نے جو امت دی تربیت فرمائی ہے نبی پاک علیہ السلام دا اپنا کردار سامنے رکھیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے معاشرے دے اندر کیسی زندگی بسر فرمائی ہے آج اگر نبی پاک علیہ السلام دے ایک ایک فرمان نو اپنی زندگی دا مرکز و محور بنا لئیے انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں جہان کامیابیاں کامرانیاں اللہ نصیب فرمان گے اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت ماشاءاللہ ایسی شعر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی